Saya terkenal tak apa, boyfriend saya terkenal juga tak nak lah. Oh, you ke? You dah ada boyfriend lah sekarang? You ada boyfriend sekarang? Yes or no? Topik lain apa yang kita cakap pasal tadi? Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga di Spotify. Selamat mendengar Borak Sini Habis Sini bersama dengan penyanyi baru bernama Vanessa Reynolds. Betul tak? Betul. Hai Sekali Vanessa, lagi. apa khabar? Macam mana hari ini? Khabar baik. Jauh daripada Kelang. Yes. Nak sampai ke Batu Cave, kita punya studio Budi Channel ni. Hui, makan masa juga dan banyak lintas traffic jam juga Betul. Tapi kita terima kasih banyak-banyak lah Vanessa sudi datang kan hari Jumaat. Orang kata nak sambut weekend esok, tapi still lagi bekerja hari ni. Tapi kita nak borak-borak santai dengan Vanessa selama mungkin dalam 1 jam lebih macam tu. Boleh Vanessa? Boleh. Sebenarnya Vanessa merupakan selebriti dan juga artis wanita yang pertama sampai ataupun singgah dekat studio kita di Budi Channel ni. Ya ke? Tepuk lah sikit. Selama ni lelaki je kita jemput awak. Vanessa orang kira artis wanita pertama. I'm honored. Thank you for having me. Most welcome. Dan mungkin sudah tentu kita akan jemput lagi lah penyanyi-penyanyi wanita. Mungkin penonton-penonton rasa macam dah boring, asyik lelaki je aku jemput dekat studio ni. Aduh, tapi nasib baik Vanessa, orang kata si gadis cantik manis yang orang kata sudi menyerikan lagi studio Budi Channel hari ni. Thank you. Kita tengok Vanessa dalam The Masked Singer. Yes, betul. Kan? Betul. Kiranya The Masked Singer tu satu program yang memperkenalkan awak dalam industri lah. Betul. Sebab mungkin sebelum tu rasanya awak dah jadi penyanyi kan? Sebelum tu saya masuk Ceria Popstar dan Ceria Megastar. So dia program kanak-kanak lah. So The Masked Singer was another step for me dalam industri. You know, kiranya macam program orang dewasa lah. Sebab saya bertanding dengan Aina Abdul, Datin Alia, kan? Tuju. Terus nama you boom masa tu. Itulah pasal. Dapat pula nombor 2 Yes, nombor 2. Wow, tahniah untuk awak. Thank you. Tapi dah bulan 9 sudah tentu dah dapat hadiah sagu hati, hadiah wang tunai apa semua yang ditawarkan dah dapat itu token untuk every week punya penyertaan. Ya But ke? The Masked Singer is solely for fun je lah. Ya ke? Yes. So tempat kedua apa hadiah dia? Trophy. Trofi. Yes. Kira okey lah. Yang penting nama awak naik, semakin dikenali. Yes, betul. Jadi selepas itu awak ditawarkan oleh label Sony Music. Sony Music before that. Before that lagi? Yes, saya di scout dekat TikTok. Yes. Awak gadis TikTok. Betul. TikToker. Yes. So masa PKP saya start buat konten dekat TikTok. Sebenarnya saya ada mindset yang saya tak nak buat TikTok sebab you know, kalau orang sebut TikTok je budak-budak yang gelek, yang konten yang cringy kan. So I didn't want to step into that. Tapi as I was scrolling on TikTok, I rasa TikTok is not just about cringy content. You boleh buat je apa yang you are passionate about. Boleh nyanyi, boleh menari. So I'm a bubbly person. So saya bubbly hanya dengan kawan-kawan close saja. Kalau orang baru malu-malu sikit lah, biasalah. So I decided to buat content yang lebih funny, yang lebih entertaining, right? So I masuk konten yang accent. So I boleh tukar accent. So macam accent orang Cina, accent orang India. Awak ada berkebolehan untuk berbahasa bahasa Cina boleh? Yes. Bahasa India boleh? Tak boleh. India tak boleh? Tak boleh. Bahasa Inggeris of course. Bahasa apa lagi yang you belajar dan you boleh bercakap? Hokkien. Bahasa Indon. Yes. Pernah duduk negara diorang ataupun you sendiri rasa nak willing to study? Because saya ada pembantu untuk jaga my brother. My brother is Down syndrome. So kita ada pembantu orang Indon lah. So I selalu communicate in bahasa Indon dengan dia.
So setiap hari goel loh. Gimana sih? Gimana sih? Cepetan dong. Ke you pernah tinggal dekat Indonesia ke mana? Satu lagi soalan yang mungkin ramai yang nak tahulah. Bila tengok you punya look kan, ada campuran darah campuran. Cerita sedikit ibu ayah macam mana boleh dapat figure yang macam ni, macam kalau orang tengok akan nampak macam campuran dia ataupun berasal daripada negara luar. Selalu orang kalau pandang saya first time, dia rasa cakap, are you American black? And sometimes pas juga kalau I cakap yes, they're like, oh my gosh, beautiful hair and things like that. So but actually my dad is Indian and my mom is Chinese lah. So I ada mix sikit. And then rambut you, orang semua nak tahu ni, rambut you ori ke tak ni? Ori lah guys, ori. Daripada kecil lagi? Yes, daripada tapi kecil. Tapi lembat macam cantik, serius. Thank you. Tapi you warna Yes, I kena. you warna lah. Ya, kenalah ada sikit karakter. Kan? Kalau black je bosan. Ya. Yes. So daripada bakat you dicukil oleh program Ceria Popstar, right? Yes, betul. Ataupun satu lagi Ceria program Megastar. Ceria Megastar after Ceria Popstar, right? Yes, so I started from Ceria Popstar. Ceria Popstar. Usia you berapa umur? Ceritalah sedikit permulaan. Itu mungkin langkah pertama Vanessa di dalam industri muzik. Sebenarnya saya tak nak pun masuk pertandingan, tapi saya ada seorang kawan ni yang dia push saya untuk masuk pertandingan sebab dia tahu bakat saya. So dia suruh saya, dia nampak audition untuk Ceria Popstar dan dia cakap, Vanessa, masuklah, you boleh, you power babe, masuklah. Saya macam tak nak, sebab at that time I was still dealing with self-esteem, with finding myself. So I macam tak nak lah, takut, like I don't like the center of attention. I tak suka bila all the attention is on me. So it was really hard for me at that time, but I was so glad that she pushed me to masuk pertandingan Ceria Popstar. But of course my sister is the first person yang encourage me to masuk pertandingan. Daripada dulu lagi dia yang selalu scout pertandingan yang suitable untuk saya. Dia selalu cakap dengan ayah, Daddy please push Vanessa to masuk pertandingan, she can do it. So I'm thankful that I have people that supports me lah, because I sendiri tak berani, tapi orang sekeliling push me to be where I am right now. So kawan tu dia join juga audition Ceria Popstar, tapi last dia tak dapat, I yang dapat. Faham tak? So I feel really bad lah. So rasa bersalah pula. Rasa bersalah, yes. So I dapat, then I masuk boot camp, and then of course I get through most of the rounds sampai final, and then saya menang tempat keempat lah. So dari situ I got the exposure from Astro, from coming out in TV. So dari situlah my followers naik. Orang kenal saya. Kalau pergi mall pun, oh my god, mak tu Vanessa, mak, saya nak tangkap gambar dengan dia. Ramai yang kanak-kanak yang begitu suka dengan program-program sebegini kan. Sebab inilah mungkin satu program yang melahirkan penyanyi-penyanyi remaja pada masa depan kan. Betul. Bakat-bakat pelapis ni. Sudah tentu orang kata karakter Vanessa ni kira macam boleh develop, sebab you punya kelemahan, bukan kelemahan, tapi your character is like you malu nak ke depan untuk feature di mana-mana. Tapi rasanya perjalanan masa bila dah kecil, you dah diasuh untuk berdepan dengan orang ramai, public speaking, dan you dah ada karakter tersendiri. I think itu membuatkan develop you punya self confidence, right? Betul. So setakat ini macam mana? Saya jenis yang saya hanya tunjuk my real self kepada orang yang saya trust, yang orang yang saya kenal, macam my close friends, my family. So dia orang yang tahu the real me lah. Tapi kalau orang baru, I of course segan-segan sikit. I think you jenis yang lah, macam kena macam ambil masa untuk kenal orang tu. Betul. Dan macam kita lah, first time jumpa. So bila mungkin dah lama, macam next time kita jumpa dah kira okey lah kan. Betul. Sebab I tak tahu apa yang you tak suka, or mungkin some certain things that I do you might not be comfortable with it. So I have to like study dulu lah apa yang orang boleh terima. Vanessa sejenis yang insecure ataupun macam mana? Saya Libra. So I suka buat orang comfortable.
So Yeah, you have a big smile, right? Macam ceria. And then you character you sejenis yang macam, aku banyak sejenis pula. Banyak perkataan sejenis ya. Alright, karakter yang macam orang suka actually punya keurikan. And then yang actually you senang naik sebab you dah ada karakter yang mana orang akan kenal. Oh, thank faham you. tak? Macam rupa yang sebegini, figure yang macam ni tak ramai dalam industri muzik, betul tak? Faham? Ya, betul. Lupa nak tanya, mungkin Vanessa nak ceritakan sedikit pengenalan lah bagi pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton kita di YouTube tentang Vanessa ni, umur berapa, kat mana secara detail lah sikit lah pengenalan diri. Okay, nama saya Vanessa Reynolds. Selalu orang tak dapat sebut Reynolds tu. Dia orang sebut apa? Reynolds. Oh. Sebab actually the D is silent lah, so it's Reynolds. Vanessa Reynolds. Oh, yeah. Yalah, orang lidah Melayu lidah Melayu dia akan sebut dia. Yeah, of course I understand. But saya tahun ni umur 20. Actually dah nak 21 lah. This year October I'll be turning 21. This year October. Belum sampai lagi. So lambat kita lagi. 20 lagi. So 20 lagi lah. Let's not grow up too fast, okay? And I berasal dari Klang. Okay. So mungkin sekolah ataupun pendidikan nak share? Saya after SPM saya tak continue college or anything like that. I'm focusing on my career right now. Tapi the urge to go to college tu adalah, of course, sebab all my friends dah dekat college, dah continue study. So I pun macam nak juga, tapi busy sangat. So kita focus one at a time lah. So I tak boleh nak multitask sangat. If I want to focus on singing, then singing lah. Fokus kepada satu benda ya kan? Dalam satu masa. Ada setengah orang dalam satu masa boleh fokus 2-3 benda. Tak boleh. I tak boleh. Tapi Vanessa, I think sebab bakat you dah dicongkil masa kecil, kan? So you nampak masa depan you, I nak jadi penyanyi, I nak jadi penghibur. So you terus je dengan cita-cita you daripada kecil kan. I nak tahu masa you dilamar oleh Sony Music tu, time mana? Sebenarnya I terima DM. Terima DM dekat Instagram daripada the marketing director of Sony Music, which is Ellie. Tahun lepas. Tahun lepas. Yes, Ellie is my good friend. Maksudnya sebelum The Masked Singer. Yes, sebelum The Masked Singer lagi, tahun lepas. Yes. Masa dia message saya, I rasa it was right before MCO. Dia message saya MCO bulan 3 Yes, bulan 3. So last kita go through the contract and everything, and then kita sign on August. Sebab August, MCO kan tak boleh buat apa kan. Yes, tak boleh buat apa pun. So masa PKP apa you buat? Masa PKP I buat content untuk TikTok lah. Lepas tu my content jadi viral. I pun tak sangka, because I've been trying to make content dekat Instagram dulu. I selalu konsisten buat cover, tapi tak naik-naik pun sebab the exposure is not as good as TikTok lah. TikTok dia macam fair tau. TikTok walaupun you follow orang tu atau tak follow pun, content tu akan disebar ke semua orang. So everybody has an equal chance to go viral on TikTok. So I macam fikir takkan nak buat cover juga dekat TikTok. So I fikir I macam what if I make Malaysian accent, types of Malaysian accent, and it literally blew up. So dari situ orang kenal saya sebagai pelawak lah, but I'm actually not a pelawak. I am penyanyi. So ramai followers TikTok saya tak tahu saya penyanyi. So bila saya nyanyi, dia orang macam terkejut lah. Oh my god, she's a singer too. So dari situlah Sony nampak bakat saya, and mereka sign saya lah. Vanessa, ulang balik you punya video yang viral tu. Boleh tak kita nak record sikit? Yang accent tu. Accent. Okay. So I buat ingat lagi tak? I tak ingat lah. Tak apa, you create je yang baru sikit. Yang baru. Okay, so kalau types of Malaysian accent, kita ada 3 bangsa kan. So untuk orang Cina, what time already still don't want to come on the way from what time on the way. Kalau Indian,
Day, faster lah Day, I've been waiting so long Day lah Day, quick lah. And then Malay is like, power siap weh, dia nyanyi sedap gila weh. Sedap doh. Macam tu. So everybody found it amusing that lagi bahasa yang you boleh bawa bahasa Mandarin. Mandarin pun ada certain type. Okay, Mandarin kalau Malaysian Mandarin, walao 你可以快点吗？怎么这样慢？ Then kalau Cina yang dari China, dia macam 你可以快点吗？我已经等了几久了，你还不来啊？So it's like the variation is different, and people found it amusing because of the way I look, and then I boleh bahasa Melayu, bahasa Cina. So tak ramai orang macam you. So terus viral video tu TikTok. Betul. So sekarang dah berapa follower dekat TikTok? Sekarang I think around 270k. I think bila dah masuk apa orang kata FYP Yes, FYP. For you page. For you page. Yes. For you page, for FYP. Ya, hari tu I ada jemput Belon. So Belon daripada TikTok juga kan. So I tanyalah everything about TikTok, macam mana nak create benda-benda yang orang suka tengok dekat TikTok kan. Tapi Vanessa, you punya tarian not bad You ada tarian, you ada belajar mana-mana tak? Tak ada. Saya memang belajar dari TikTok je. Ikut tutorial. Ada tutorial Adalah, ada tutorial. Macam mana nak ikut step kat TikTok tu? Tapi kena ada rhythm jugalah. Kena ada rhythm. So not bad. So macam mana you nak, apa lagi konten-konten yang you buat dekat TikTok selain tadi you buat 5% tu dengan menari. Saya ada buat sketch jugalah. Sketch. You boleh melukis? Bukan melukis. Apa ni? Macam buat macam shots. Berlakon. Yes, berlakon. Drama. Yes, bukanlah drama. Dia macam situation yang boleh kita relate di rumah lah. So macam typical Asian moms, typical Asian dads. Like bila you nak keluar, takut nak tanya mak. So I akan jadi dua karakter, satu sebagai anak, satu sebagai ibu. You ada bakat lakonan juga pernah berlakon? Tak pernah berlakon. Tapi biasanya kalau orang pandai menyanyi, dia boleh berlakon. That's what everyone says lah. I'm not sure. Interesting. So I think bila dah you sign contract dengan Sony Music, sudah tentu you menjangkakan something yang macam boleh pergi jauh lepas ni kan. Tapi disebabkan oleh PKP, mungkin segala perancangan dah tergendala. Betul tak? So apa yang you buat masa PKP? Mungkin I nak tahu sejauh mana career you yang baru nak bermula tu terkesan dengan PKP. Ada tak you and Sony tengah merancang mungkin bulan 6, bulan 7, tapi disebabkan oleh PKP semuanya tergendala? So far semua yang kita dah buat memang dirancang last minute. Macam single saya Putus, last minute juga. Putus tu tahun lepas juga Ya, tahun lepas. Itu untuk Takdir Yang Tertulis drama. Tapi launch date yang keluar Putus was this year lah, January. Tapi bila saya dapat demo semua tu last minute lah. Dia macam tak ada plan. Tak di plan lah. Dia macam bagi saya belajar and then kita just go with the flow. Masa saya record lagu, PKP dah longgar sikit lah. So boleh pergi studio dan record. Tak adalah ketat macam the first MCO. So saya dapat peluang untuk bekerjasama dengan Farouk Roman dan juga Emilia. So saya rasa bertuah lah. So far PKP tak affect sangat with my career. Sebab you tak ada show lagi kan? Maksudnya biasanya penyanyi-penyanyi yang orang kata mengeluh sebab PKP kan, betul. Diorang punya show tergendala, terpaksa ditunda dan terpaksa di cancel semua. Yes. So far, so you punya minda you kena bersedia sebab everything macam
Sony akan call you macam, okay Vanessa, kita ada satu single baru, macam you kena bersedia. Betul. Everything semua buat dengan cepat sekarang. Tak macam dulu kan. Which is what happened to duet saya dengan Akyu. Sebenarnya saya dapat panggilan pukul 12 malam. Okay, 12 tengah malam. Masa tu you tidur ke? Taklah, saya tak tidur awal sangat. So boleh je. So dia level saya panggil, dia cakap, Vanessa, kita ada projek baru. Saya nak you nyanyi duet untuk theme song dengan Nakyu. Then I macam, okay, boleh tak saya dengar lagu dulu? Dia cakap, tak kisah, you nak ke tak nak pun kena ambil projek ni. Dipaksa lah ni. Tak ada choice dah. Memang kita nak you je. And then dia bagi saya masa 2 hari je untuk practice. So dia call saya hari ni, 2 hari lagi dah kena buat rakaman audio. So saya dengar lagu, luckily I suka lah lagu tu. And of course sebab Nakyu kita nak lah, dia kan talented gila. So and he's a legend. So the fact that I got this opportunity so last minute, I sangat berterima kasih lah, sebab mereka ada nama-nama yang lain sebelum ni. So I take it as rezeki saya lah. So masa dalam rakaman you guys berjumpa ataupun buat asing-asing? Kita berjumpa untuk masa rakaman. Tu saya jumpa Nakyu for the first time. And then apa reaksi you? Apa you punya pandangan tentang dia? Saya sebenarnya takut sebab suara dia memang kita tahu besar and serak sangat kan. Garau suara macam saya pula macam kecil dan high note. So dia macam lain. Tapi boleh blend kan? Tapi boleh blend. At first I macam, boleh ke ni kita macam tak ngam je suara kita kan. So bila masuk rakaman, saya rakam dulu, saya nyanyi dulu sebab ni memang lagu Nakyu. So dia dah tahu lagu ni. So dia nak dengar saya nyanyi dululah. So I masuk studio, I nyanyi dulu. Then kita ada vocal coach kita, Abang Afif. Dia yang tolong styling untuk lagu Rindu Separuh Nyawa ni. And then bila Nakyu masuk, I'm like, oh my gosh, sedapnya, you know. Tapi dia kena control jugalah serak dia tu. Untuk rakaman too much is not sebab lagu good ni ballad, betul tak? Dan yelah, semua orang tahu lagu dia vokal ataupun tone Nakyu, dia boleh pergi ke memang sesuai untuk rock kan. Betul. Tiba ballad. Tapi dia boleh, I think boleh, dia sangat versatile suara dia. Sebab kita tengok dia menyanyi dekat Gegar Vaganza dulu, macam okay lah. Dia live dia memang padu kan. Very very good. So I'm so lucky to have this opportunity lah. So apa harapan you untuk lagu ini? Bila dah trending, I think masuk trending pun dah kira macam orang akan tengok kan. Dia starting dengan paling tinggi boleh pergi ke berapa dia punya nombor trending, ingat tak? Trending number 1 lah. Nombor 1? Wow. Tapi lagu kita lagu kita I think paling tinggi 24 je. 24. But still very good lah. So okay, sekejap kita berhenti sekejap kita berehat sekejap. Selepas ini kita akan mengetahui lebih lanjut lah apa mesej yang ingin disampaikan, ataupun lagu ni lagu tema kan, betul tak? So pastinya lagu ini memang sesuai untuk drama ini. So kita nak cerita sedikit tentang macam mana proses ataupun cabaran Vanessa hadapi semasa dalam studio. Alright, okay, kita sambung. Vanessa, mungkin boleh ceritakan sedikit cabaran semasa rakaman single bersama dengan Nakyu. Because it's my first duet single, saya tak pernah bekerja sama dengan siapa-siapa pun. Selalunya I solo je kan nyanyi. So cabaran dia of course kena blend suara, kena serasi lah. Dan kena cari dia punya harmoni, kena cari tapi yang tu kita ada vocal coach yang tolong kita lah. So I rasa tak ada masalah sangat sebab Abang Nakyu pun sangat-sangat talented. Kita take mungkin 3-4 times je pun dah dapat dah. Sama dengan saya juga. So tak ada cabaran sangat sebab kita ada vocal coach untuk tolong guide kita
kita punya vocal styling. So dia yang bagi nada, kita yang kena hafal and ikut lah. Sebab lagu baru kan susah nak nyanyi sebab kita tak ada guide. Kita yang kena reka dia punya melody. So terima kasih sangat kepada Abang Afif lah sebab tolong kita. Vanessa, lagu ni tak perlukan penghayatan yang banyak lah kot. For you macam mana lenggok-lenggok dia? Lagu ni sedih kan? Pasal kekasih yang putus Kekasih yang dah tak ada lah. Yang tak ada? Rindu separuh nyawa. Faham tak? Dia macam mana you menjiwai lagu ni? For me susah sikit nak sedih sebab life experience kurang sikit. Yelah, kita kan muda lagi, so tak pernah bercinta. Yes, betul. Kita very innocent. Tapi of course for me percintaan is not only between you and a partner. Betul. Or you and a boy or you and a girl. It can also be you and your family, percintaan you antara abang adik ke, or towards your mom or your dad, because love is the same. Kalau kehilangan orang yang tersayang, rasa tu sama juga. Boleh relate lah. Lagu ni boleh relate kepada bukan setakat kekasih, tapi boleh relate dengan orang lain, sahabat. That's how I think of it. Because not all love song is directed to kekasih. You can think of it as your parents, your brother or your sister, or even your close friends. Kita kena fikir yang luas. I rasa penghayatan tu datang daripada percintaan saya terhadap abang saya. Abang saya is Down syndrome. So umur dia berapa? Umur dia 32. So saya sekarang tak ada pembantu dekat rumah. So saya lah biasa bibik yang daripada Indonesia tu. Dia dah kabur. Dia dah lari. Dia ke? Yes, dia dah lari. So sekarang time PKP susah nak dapat pembantu baru dari luar negara. So saya lah yang kena jaga abang saya. Dan saya kena kerja lagi pula tu. So I don't take it as a burden, tapi it's memang my responsibility. And I sayang abang saya sangat-sangat. So saya ambil penghayatan itu dan apply dalam lagu lah. Lagu sedih je I akan fikir pasal abang saya, because he has a strong impact on me. Kalau saya tak free ke, saya kerja ke, of course ada ayah saya untuk tolong lah. Because if 100% saya buat memang penat lah. Because my abang is totally dependent. Suap kena ada orang tolong, mandi juga. So everything kita bagi dia treatment yang terbaik lah. So this is anugerah Tuhan, gift from God. So I'm very grateful and lucky to have my brother by my side, because he is the good luck charm in my house. Vanessa, boleh nyanyi sedikit part ataupun dua part of the song boleh? Rindu separuh nyawa. Boleh. Boleh. Yang part you lah. Okay. Alright. Okay, go. Andai di kau tiada, ku rindu separuh nyawa. Kata cinta penawar duka. Okay tak? Okay. Alright. Mungkin boleh promote sedikit untuk penonton-penonton kita mendengarkan lagu ini dekat mana dan di saluran YouTube mana. Okay, so macam biasa korang boleh dengarkan lagu Rindu Separuh Nyawa di semua digital platform, dan juga dekat YouTube channel boleh tengok MV. Ada 2 MV sekarang. Satu MV is MV biasa, dan satu lagi yang ada insert drama scenes lah. So korang boleh pergi saksikan di YouTube channel saya, Vanessa Reynolds. Alright. Vanessa, kalau Abang Budi Google, Vanessa pernah menyertai pertandingan Water Cube Cup Worldwide Chinese Singing Competition dekat Beijing. Ya, betul. Okey, macam mana boleh menyertai, dapat peluang untuk menyertai pertandingan tu?
So dulu saya ada cikgu, ada cikgu yang ajar saya menyanyi, dan dia yang selalu scoutkan pertandingan yang Cina lah, pertandingan yang berbahasa Cina punya. So dia yang carikan pertandingan ni, lepas tu dia suruh saya masuk, and then sebenarnya pemenang pertama dan kedua sahaja yang mempunyai peluang untuk bertanding di Beijing, represent Malaysia lah. Dan masa tu saya menang tempat keempat je. Saya tak dapat tempat pertama atau tempat kedua. Tetapi saya dapat wild card punya opportunity untuk pergi Beijing, sebab orang-orang ataupun producers dekat Beijing sukakan look saya dan juga suara saya, sebab saya bukan Cina dan boleh menyanyi dalam bahasa Cina. So they were intrigued lah, dia nak tengok more of me. So dia request pihak dekat Malaysia untuk memberi saya peluang pergi ke Beijing lah. So again, it is a blessing in disguise, because saya tak expect. Yes, sebab masa tu masa tu umur you berapa, Vanessa? Masa tu 16. Masa tu tinggal lagi 2 minggu je dah nak fly ke Beijing. Baru dia contact saya, dia cakap, okay Vanessa, emergency, you have to go do your visa now, and you're going to Beijing. And I macam You terkejut and then happy. I don't know what to feel lah. Tapi memang last minute sangat. So preparation saya pun tak cukup lah. Nak pilih lagu, nak nyanyi lagu apa semua. Vanessa nyanyi lagu apa masa tu? Lagu Cina lah, of course. Macam mana? Masih ingat lagi? Of course lah. Macam mana lagu tu? Sorry. 多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。我想你的眼，求你让我再爱你一遍，让爱再回到原点。Sorry, I belum buka lagi. Tak warm up dia kena warm up dulu kan? Betul. Lagu ni famous di kalangan bahasa famous Cina. juga. Famous juga. Lagu siapa nyanyi? Siapa nyanyi lagu sebenar? I lupa nama dia, tapi famous jugalah lagu ni. Tapi dia lagi famous apabila Sheila Amzah yang bawa lagu ni di China. So I nyanyi rendition dia, sebab penyanyi asal is lelaki. Baru teringat penyanyi asal lelaki. So Sheila Amzah dia tukar rendition perempuan lah. So dia jadi lebih challenging. So suitable for lagu pertandingan lah. Vanessa, bercakap pasal bakat awak kan, awak menyanyi boleh, menari boleh, dan yang istimewanya awak punya look, dan juga awak ada berkebolehan bertutur dalam macam-macam bahasa. So apa lagi yang you boleh buat? You nak berlakon ke, atau mungkin cabang-cabang lain lah, macam mengacara ke, apa lagi yang you suka buat dalam bidang ni? Sebenarnya kan masa I kecil, I selalu lepas balik sekolah, saya akan ambil whiteboard. Lepas tu saya akan gantung dekat dinding. Lepas tu saya akan ajar balik apa yang cikgu ajar dekat sekolah. I akan tulis balik. Lepas tu I ajar siapa? Ajar Sofa. So I akan ada pembaris untuk maki-maki orang. Tapi tak ada pun orang yang mendengar saya. Adalah ayah saya dengan kakak saya. Tapi diorang macam semak dengan I, macam diam lah. Tapi I akan macam, okay, semua buka muka surat 36. Hari ni kita akan masuk chapter 2 ya. So I akan macam repeat balik apa yang cikgu ajar. So saya cikgu lah. Boleh cikgu. Bukanlah. Ataupun you boleh I suka meniru berlakon orang. sebenarnya. You boleh meniru orang. Betul. I like to impersonate. Yes, so that is like my secret hobby lah, yang I baru je tahu. Faham tak? So saya rasa berlakon I suka, tapi bila orang semua tengah pandang tak boleh. Faham tak? Dia macam for me lah, just for me to entertain myself. Tapi you menyanyi, ramai lagi orang tengok you. Menyanyi lain, menyanyi is natural. Berlakon Berlakon kena buat-buat.
Takut orang macam rimas pula. Kenapa ni pula? Cakap pasal meniru suara ni, artis mana yang you pernah tiru suara tapi menjadilah kira macam you suka tiru suara dia? Tiru suara tak lah. Tiru suara orang lain. Amshali yang tiru suara. Ya, tapi you punya inspiration ataupun you nak jadi macam penyanyi ni, ataupun you suka minat penyanyi ni? Semua orang tahu idol saya Whitney Houston lah. Memang setujulah. Tengok pada idol saya memang I membesar dengan lagu Whitney Houston lah. Tu pun terima kasih dengan ayah saya sebab dia yang musically inclined in my family. Dia yang selalu main lagu genre-genre lain. Dia suka dengar lagu dangdut. Tapi I tak suka lah. Your dad Chinese My dad is Indian. But you Chinese? Yes. So dia akan dengar lagu dangdut. Masa kecil patutlah you pandai nyanyi. Semua jenis lagu lah. Lagu Melayu Otai pun ada. Lagu oldies Malaysian evergreen. Lagu rock apa? Yang tu lagu zaman 90-an. Yang tu kurang sikit kot. Masa tu you lahir lagi. Masa yelah 90-an kot, 80-an. So because of him lah I suka Whitney Houston. Because I rasa dia ada main satu lagu Whitney Houston and I was like wow. Lagu apa? Try nyanyi sikit. I will always love you lah, of course. Itu lagu iconic. And Whitney Houston has a huge impact in my music career. She is my ultimate goal lah. Kalau dapat impian dapat berjumpa dengan dia kan, best juga. Dia dah tak ada lah. Ya, dia tak ada kan. Tapi bakat dia semua orang macam kira macam iconic dah, yang cannot kira be macam, replaced. Cannot. One and only. Kalau penyanyi lelaki, you suka siapa? Penyanyi lelaki I suka Bruno Mars. Kenapa Bruno Mars? Bruno Mars, I'm sure everyone loves him because dia satu-satu artis R&B yang bawa balik sound oldies, sound 2000s. Because artis sekarang semua I rasa lah lagu dia tak akan impact seseorang macam lagu-lagu evergreen. Kalau lagu evergreen, kalau nanti I ada anak pun, anak saya akan dengar lagu oldies. Faham tak? It's forever there. Tapi lagu sekarang macam kurang sikit lah. I setuju lah. Kan? Rasanya ramai yang I think yang orang tengah-tengah dewasa sekarang ni, macam Abang Budi apa semua, bila dah sampai ke aliran zaman sekarang, lagu dia bukan nak kata apalah, it's not touch macam our heart. Because macam, lyrics dia tak cukup. Like oldies punya lagu. Tak sangka generasi baru pun kira macam sama macam kita orang. Yes. Tapi bukan semua lah. Sebab I rasa lagu oldies dia punya lyrics is very simple and straightforward. Like you dengar, you dah faham, ini dia putus cinta, yang ni dia happy. So lyrics dia sangat easy to understand and easy to relate. Lagu sekarang pula more to electronic punya sound, auto tune. So I jiwa tua. Yes. Kalau tengah memandu memang oldies lah. Tak ramai orang macam ni kan. Okay, Vanessa, pastinya dalam perjalanan career you kan, dah banyak kejayaan yang you tempa kan. So dalam banyak-banyak kejayaan tu, yang mana paling manis dan kiranya tak boleh dilupakan lah for you? For me is The Masked Singer. Sebab it's one of the best experience that I have. Sebab kita tak perlu tunjuk muka kita. You cannot judge me for the way I look. You kena dengar suara saya. So you have to judge fairly because you only have to hear my voice.
Faham tak? So I tak perlu fikirkan pasal nak pakai baju apa minggu ni, makeup nak kena macam mana, rambut nak kena macam mana. Datang macam dah ada uniform. Kita pakai suit Raja Brook tu, kita keluar perform, that's it. So juri tak dapat Juri tak dapat kenal dia memang kena peka suara je. Sampai sudah dia orang tak sebut nama you kan. Yes. Sampai semi-final je Pak Neil sebut nama saya. Sebenarnya saya Pak Neil takut. terlibat dengan program Ceria Popstar kan. Betul. So bila saya dapat tahu dia juri dan juga Zizan and also Dato' AC jadi MC, I macam takutnya sebab mereka tiga ni memang juri untuk Ceria Popstar. So I macam matilah aku. Mesti dia orang dapat kenal suara I kan, dengan clue sekali kan. Tapi surprisingly tak. Yang kenal is the netizen je yang kenal. Ada yang tweet memang week pertama dah ada orang send DM. Raja Brook. Macam cepatnya. Betul kan? Misal kata you tersingkir awal, tak adalah token setiap minggu tu kan. Kira macam tu je lah. Walaupun hadiah dia tak mahal, kiranya pengalaman yang banyak yang buat you. Then one more thing, I think program tu yang memperkenalkan nama you dengan orang ramai lagi orang kan? Sebab program tu ramai orang tengok. Betul because it's the first ever in Malaysia. Semua dan nak tahu. Dia menghiburkan macam kita orang terus je siapa teka-teki kan. Tapi sebenarnya kalau orang tu pandai tengok belek-belek Twitter, dia orang macam boleh nak agak-agak dah. Betul. Tapi dalam kostum tu you boleh buat apa saja. You nak jadi apa pun boleh. You nak jadi gila ke, you nak jadi pelawak ke, you nak jadi malu ke, boleh. You can be yourself. Sebab you tak payah fikir orang judge awak ataupun baju ketat ke, ni tunjuk apa ke. Like you don't have to think about anything. So it's the best experience that I have lah. Kalau boleh ulang, memang I ulang 10 kali. Yes. Rasa nak masuk lagi Tapi orang dah tahu dah. You punya suara, orang lain suara you orang dah kenal. Juara ni 7 tak, juara Aina Abdul. Yes, Bunga Raya. 7 nombor berapa tak 7 nombor 3 Orang hutan. Orang hutan. Tapi aku belik, macam mana orang tak kenal Aina Abdul punya tone suara Saya pun tak kenal. I think dia kena ni I think Aina dia satu dia kepakaran. Yes, kepakaran dia boleh tukar. Dia boleh suara dia tukar-tukar kan. I think teknik siapa-siapa yang nak masuk ni next season kena pandai tukar suara lah. Yes. Ya. Sebab I pun tak dapat teka dia Aina Abdul. I was like, who is this? Power gila. Tak terfikir Aina Abdul. Vanessa, cakap pula pasal momen ataupun saat-saat yang sedih dalam hidup you. Mungkin you nak berkongsi apa yang kalau ingat peristiwa ataupun kejadian tu membuatkan you menangis and then you down. I memang orang yang sangat bubbly. So I tak ada momen yang sedih sangat lah. I don't like to be negative. I don't like to stay in the past. I tak suka orang yang selalu bagi energi yang negatif lah. I like to elakkan daripada orang macam tu. Positive vibes. I always positive vibes. Kalau I nak buat benda pun, I akan fikir pasal the brighter side lah. Of course kita kena tengok pros and cons, tapi saya lebih kepada trust in myself and just go for it lah. So kalau benda yang sedih, you mengalami kehilangan someone ke? Setakat ni tak ada, tapi personal sangat lah. I don't think I am able to share here. Faham. Okay, peristiwa lucu pula ada tak you nak share? Benda yang kelakar bila ingat yang berlaku kat you. Kelakar? I think banyak ni kelakar, benda-benda yang kelakar. Sebab I tahu jiwa you bila dah tengok you punya karakter. Betul, kan. banyak sangat. I pun tak ingat. Okay, bagi satulah cerita lucu yang you alami. I rasa masa I tengah perform, ada orang jerit nama saya, tapi salah nama. Masa bila tu? Masa tengah perform dekat wedding lah. Saya kan dulu start dari wedding. So dia jerit nama saya tapi salah pula. Dia sebut apa? I lupa
lupa apa dia sebut, tapi lawak gila. Oh my gosh, I lupa lah. Tapi you nak ketawa ke masa tengah you perform tu? I ketawa and I didn't finish the song. Boleh pula. Kalau cerita-cerita seram yang you nak share? Ada tak nak lah. I takut hantu, guys. You takut hantu So kalau filem-filem seram you tak nak tengok? No. I cakap okay, ni boleh jadi cerita lucu. Okay, satu hari tu I nak pergi tengok The Conjuring. Okay. Oh itu. Okay. I pergi tengok sorang-sorang tau dekat cinema. Sebab I nak face my fears. You know, I want to face my fears. I pergi book tiket. I pergi tengok The Conjuring sorang-sorang. Then I duduk sampai halfway through the show, I macam okay, I cannot already. I cannot watch anymore. Then lepas tu kan, I cabut halfway. Dan masa I cabut halfway tu kan, ada seorang ni dia cakap dengan I, "Weh, balik ke?" Dia macam, "Balik ke? Oh, tak boleh tengok lah tu." And then I macam, bila I tengah jalan up the stairs kan, cinema kena jalan atas untuk exit the room kan, ada semacam ada orang dekat belakang I. Dah lah cinema tu tengah gelap. Weh, you tengok waktu malam I tengok waktu malam. I ni gila lah. Panggung mana? I don't know why I do this. Pawagam mana? Dekat-dekat dengan rumah saya lah. Mall-mall yang dekat. Oh yelah, Kelang So I pergi tengok, mesti berantu. and then I keep imagining that same scene yang I tengok dekat The Conjuring. I memang kalau I dah tengok benda tu, is imprinted in my head tau. I kan terbayang. It won't go away after even few months. So I akan elakkan horror movie. So kalau you nak tengok, tolong jangan ajak saya, okay? Please. Takut. Seram juga Conjuring tu. So halfway dalam 30 minit you belah. Faham. I tak boleh tidur seorang juga. Kalau so I memang you tak tengok langsung. You kan dah keluar Netflix everything. No, I tak continue pun. Please. Menyeramkan sangat Tapi my dad and my sister memang kaki horror. Every night diorang akan tengok horror. I macam I tak tengok pun, I dengar the sound system pun I takut tau. So I akan letak earphone dengan lagu, because I cannot. The suspense, you know, the suspense. Yeah. I tak boleh. Okay, berpindah tajuk pasal fashion. I tengok you punya TikTok. You boleh nampak lah you suka fashion yang orang kata modern and casual, right? Faham. So for betul. you, macam mana you nak interpretasikan fashion yang sesuai dengan you? For me kan, kalau I nak dress up ataupun dress down, tetap akan dress up sebab rambut saya. So kalau I nak pergi supermarket pun, I pakai jeans dengan t-shirt pun, orang akan ingat aku nak pergi perform. Sebab rambut saya. Because jiran-jiran saya bila I keluar rumah, "Oh, got show today. Why so nice?" I'm like, "Auntie, I just want to go to the supermarket lah, no show lah." So that is the plus point lah. But also got the cons lah. Sebab kalau I nak low-key pun tak boleh. Kalau nak, macam I nak keluar, tak nak pakai makeup ke, dari jauh orang dah boleh nampak rambut saya. Dan dia akan, "Melissa nak tangkap gambar?" You know, so the privacy tu tak ada lah. Tapi of course I'm grateful tahu ada fans kan. Tapi itulah, my hair is the staple lah, is the trademark. Daya tarikan. Yes. So I boleh dress down pun nampak macam I dress up. Tapi I lebih suka fashion yang macam mana lebih boyish lah, like the bra girl. Kalau faham lah, okay? If you know, you know. So I bukan jenis yang girly lah. I kurang pakai skirt. I kurang pakai like pink colours. Like I just feel like tak ngam saya lah. I'm more to the boyish punya fashion lah. Vanessa, hari tu you melenting dekat IG story pasal ada netizen yang cakap you punya rambut, dia tulisan dia tu ke arah for me racist, ke arah lebih kepada apa orang kata, perkauman kan, isu perkauman yang cukup sensitif. Yes. Dan for you pun bersuara tentang itu, dan kita pun bacalah, dan ada beberapa media yang cover. Dan apa yang you boleh ulas tentang benda tu,
Sebab dia kata kat situ negro Perkataan negro tu cukup sensitif dia macam panggil orang India keling. India keling. Oh, India keling. Dia punya ayat. Yes, it's as offensive as that lah. Walaupun kita bukan kaum tersebut, but if you say something like that, it is offensive. And I feel that he was very ignorant by saying that, because dia tak belajar pasal culture orang lain. Dia hanya pentingkan his own kaum kan. So I feel like we as human beings should respect everybody equally lah, even if they are Indian or Chinese or Muslim. Like we all have to respect each other lah kan. So I rasa I've forgiven him because I take it as dia tak tahu. Bukan dia nak purposely make you feel offended. Dia memang tak tahu. So I tak marah pun, tapi just ayat dia, the way he phrase it is a bit because I biasa kalau I baca hate comments, I tak affected sangat sebab awak siapa, I tak kenal you pun, I takkan jumpa you pun, unless it is coming from my dad or my mom. Then I'm like, oh my gosh, betul ke I buat salah kan? Betul ke rambut I ni tak cantik? Tapi kalau daripada a stranger, it doesn't affect me lah. For me, if you want to say whatever you want to say, that's your opinion. And saya buat benda ni pun I dah prepare myself, sebab ada je orang yang akan kecam, ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. So saya dah accept benda tu lah. Saya tak boleh please everybody. So I rasa komen tu it didn't affect me at all. I just posted it so that orang lain juga akan educated lah, that you shouldn't use the N word because it's offensive lah. Nobody should use it. Vanessa, banyak tak you terima kecaman ataupun kata-kata yang negatif daripada netizen dekat IG you ke TikTok ke mana-mana? Thankfully hate comments tu mungkin 0.1% je. Mostly fans saya sangat-sangat supportive and sangat encourage and support apa yang saya buat. Tapi ada je lah komen yang selalu cakap pasal rupa saya yang tak suitable untuk industri Malaysia, but it really doesn't affect me because I'm just being me, this is I am me originally. Kita tak cucuk-cucuk, kita natural beauty tau, kita keluar dari mother's womb memang dah macam ni. Okay, so kita tak buat benda apa untuk enhance pun. So I feel like I'm being true to myself, and kalau orang tak boleh terima, then I can't do anything about it, So Vanessa, kalau one more thing, kalau ada yang cakap macam Abang Budi cakap, rupa you exotic, adakah itu satu for you? Apa pendapat you exotic? Adakah apa you terasa ataupun you bangga? I bangga sebab perkataan exotic tu okay for you. It's fine because I rasa I unique. Sebab if there's 100 people in the room, you can tell me apart from everyone, because kita tahulah everybody's hair is Malaysia majority rambut orang semua straight, and my hair is lain lah. So if there's 100 people in the room, you can definitely tell me lah, tell me apart kan. So I rasa dulu saya tak dapat terima yang saya ni lain daripada yang lain. Masa saya dekat sekolah lah, saya selalu diejek dengan kawan macam bomb hair, dark skin kan. Masa tu I nangis lah, because I kan kecil lagi, I tak faham. And then saya pergi sekolah Cina pula tu, semua putih-putih, mata sepit kan. So I macam oh my god, lain ya Masa kan. sekolah you macam ni lah rambut you? You biarkan masa sekolah I memang insecure sangat lah. So rambut saya tak berani buka. I memang ikat bun je. I try not to No, I try not to. I dah bayangkan you ikat rambut you tu kan. Saya hanya buka rambut masa I graduate high school. Sebab
dekat sekolah memang I rasa out of place lah selalunya. So I tried to fit in lah because I see ramai orang yang ikat rambut, yang majority dekat sekolah ikat rambut. So I tried to fit in lah, but I realise tak boleh. You know, after I graduate baru I realise lah. So slowly I accept. Oh, you graduate? Huh? You graduate? Graduate high school. Oh, okay. Cakap pasal rambut ni, macam mana you jaga susah tak nak jaga? Sebab rambut you lebat Ya. Saya dah biasa lah. So for me it's tak susah. Tapi for a normal person, then of course it's a bit susah lah. Sebab saya kena, tapi saya cuci rambut I seminggu sekali je. Dekat salon? No. Atau sendiri? I buat semua sendiri. Sebab ada satu kali I pergi salon, I minta trim je. Dia trim sampai rambut I pendek sangat, tak dapat ikat. So after that I trauma, I tak nak pergi salon dah. So from then I memang maintain rambut I sendirilah. Potong ke color ke semua I buat sendiri. So for me is okay lah. Sebab I cuci seminggu sekali. So maintenance dia tak adalah susah sangat. Tapi products dia memang susah nak dapat and mahal for my hair type lah. So tu je yang challenging sikit. Vanessa, your hair, your look mengingatkan kita pada Jemimah Indonesian Idol. Ramai tak orang yang cakap macam tu? Ramai, tapi I don't see it. Actually rambut je kot. Rambut je. Tapi bila I think kan disebabkan rambut yang macam ni, dia akan jadi macam apa, kita akan nampak sama. Ya, betul. Because I pun ada ramai orang yang tag saya dengan like blacks the blacks punya influencer yang ada rambut macam saya. Tapi sedangkan muka tak sama pun. It's just the hair. Dia be like, oh my god, I thought this was you, Vanessa. I'm like, okay. Tapi Jemimah tu dia rambut ori Saya tak tahu. Tapi suara dia gempak gila kan? Ada 2-3 bulan lepas yang viral pasal you buat sikit viral tu. Apa kau lagu apa yang viral, ingat tak? Cinta Dalam Hati. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Tu dia. Dari segi vokal, you ada belajar dekat mana-mana tak sebelum nak jadi macam nak pergi ke pertandingan ke, nak pergi buat single ke? Ada menuntut mana-mana cikgu? Setakat ni tak ada. Tapi dulu adalah masa I tengah pergi bertanding dekat Beijing semua tu. Yang tu. Ada cikgu yang ajar saya untuk menyanyi lagu Cina lah. Tapi unfortunately she passed away. So saya tak dapat cari cikgu yang sebaik dia. Tak dapat cari cikgu untuk replace dia lah for now. Tapi for now kita practice dekat rumah sendiri je lah. Yes. Okay, you ada single yang pertama tu, Putus kan? Putus. Yes. Itu rakaman bulan sebelum you masuk The Masked Singer. Putus. Kan? After PKP lah. Yes. Bulan berapa? Bulan 8 Bukan. I think you masuk The Masked Singer bulan 9 Yeah. So I think it's after. After The Masked Singer you buat Putus. After The Masked Singer. Putus tu yang lagu Amelia tadi kan? Yes. Amelia dengan Farouk. Yes. Amelia is the lyricist. Lagu tu for you macam mana? Okay tak? Boleh pergi jauh? Saya rasa lagu tu okay. Untuk first single okay lah. Tapi saya rasa saya nak lagu yang lebih mencabar. Rancak ataupun tinggi? Lagu, sebenarnya saya suka lagu R&B. Ala-ala Dayan Nurfaiza tu pun siapa? Macam lagu-lagu siapa yang you nak dalam Malaysia? Dalam Malaysia saya nak lagu macam Aina Abdul. Itu R&B. Itu for my career lah. Tapi untuk for fun, untuk for experimenting, I nak lagu macam
Bruno Mars yang ada, you know. Ya. So I boleh menari lah sikit. Tadi I dengar lagu terbaru Anwar Zain. Lagu yang you macam you nak lah, R&B more tu. Okay. Then terus I DM Anwar Zain, Abang Anwar, abang bila nak datang studio, jom lah. Lepas tu boleh refer kat manager dia, InsyaAllah lah kalau dia nak datang kan. Tapi not bad lah, sebab selama ni dia akan ballad dan dia ada karakter dia dalam lagu yang ada suara yang macam tone tinggi kan. Betul. You boleh tinggi suara. Kalau suara tinggi ala siapa yang lagu mana yang paling mencabar you pernah bawa? Yang paling tinggi mencabar is Emotions by Mariah Carey. Wow, lagu rancak tu kan. Dan you boleh buat whistling? Tak boleh. Tapi lagu tu kena ada lagu tu kena ada. Dan juga lagu Love on Top by Beyonce. Beyonce Love on Top lah. Lagu rancak Yes, lagu rancak and pitch dia tinggi. Then I think next song you kena propose lah dekat Sony, cakap I nak satu lagu rancak, bagi satu rancak, cubalah kan. Sebab orang zaman sekarang tengah membincang. Ya Vanessa, sebab kan sekarang PKP dan orang duduk rumah dan orang tengah bersedih. Orang kalau lagu-lagu sedih, orang tambah sedih kan, betul tak? Betul. Dan kita nak meriangkan hati orang luar kat sana. Even konten-konten, kalau kita buat konten-konten yang kelakar dekat TikTok ke YouTube ke, orang akan share, orang akan macam orang suka. Sebab orang, I think orang Malaysia ataupun mana-mana di dunia sekarang mencari hiburan. Something yang kalau kita buat lagi sedih orang tu. Tapi itulah, cuba Okay kan? Alright, soalan-soalan cepu emas untuk untuk dijawab oleh Vanessa kita sebelum kita menutup tirai. Sebelum tu kita makan-makan dulu. Rizal, sedap tak? Jemput makan. Tapi dah sejuk Vanessa. Kalau Vanessa ada boyfriend lah, ciri yang macam mana yang Vanessa inginkan? Malu. Kita cakap pasal appearance ke personality? Semua. Satu perkataan je, ciri dia. Apa yang you, kalau ada boyfriend, kawan lelaki, ciri apa yang dia kena ada? Dia kena buat saya gelak. You suka orang yang lucu lah. Yes. Kena cari pak lawak lah. Sebab kalau dalam friend group saya yang selalu buat lawak. So kalau saya ada boyfriend, saya nak boyfriend yang make me laugh lah. You perasan tak, tak banyak pelapis-pelapis muda yang dalam lawak ni asyik muka sama je. Tengok macam Cik B yang dalam sekarang dia dekat Astro ada musical lawak superstar. Dan tonight ada semi-final lah. Next week ada final lah. Dalam banyak-banyak Cik B je. Tapi macam cakap dengan Cik B, dia tak kelakar pun sebenarnya, tapi orang nampak dia kelakar. Betul ke? Okay, next. Suka boyfriend yang pandai masak atau yang cari wang? Yang masak biar saya buat. Okay, you nak cari wang, yang cari wang lah, of course. Nak beli baju macam mana kan? Okay, siapa teman selebriti yang agak close atau rapat dengan Vanessa? Banyak kan? Tak tahulah Vanessa. Vanessa, sedap tak? Sedap. Serius ni? Pedas kan? Tapi pedas okey lah. Dia macam campur kan? Teman selebriti, kawan? Saya close dengan Chubby. Chubby dansa-dancing. Ya. Dan baru-baru ni Aisyah Retno. Suara dia unik juga Aisyah Retno. Dia under Sony, bawah Sony. Yes. Bawah Sony Aisyah Retno di bawah, dia dicukir dari kat mana? Okay, next. Namakan 3 barang yang paling mahal yang Vanessa miliki sekarang. Mahal. I tak suka spend so much money on materialistic things. So I rasa kasut. Kasut. You suka kasut Ya. Jordans. Lagi? 2 lagi? Tak ada lah. Tak ada? Makan lagi? Dah. Okay. Terkenal tapi banyak wang atau mahu terkenal tapi banyak haters? What? Mau terkenal tapi banyak haters.
You pilih mana? Pilih mana satu? You nak terkenal tapi banyak wang, atau nak terkenal tapi banyak haters? Oh my gosh, the first one lah. Dah agak dah. Tapi I tak suka orang yang terkenal. Tapi you mestilah. Tak nak you career you kena. Nanti tak boleh ada private life. Semua nak kena. Paparazzi. Nanti jadi macam Nilofa kan. Tak payah. Nilofa hari tu kan viral, dia pergi Langkawi kan. Semua dah asyik marah macam mana boleh pergi Langkawi masa PKP. Okay, The Masked Singer atau Duo Family? You tahu Duo Family? Tahu. Which one? The Masked Singer lah, of course. Apa dia lagi yang you nak capai? Pedas doh. Tapi sedap. Aku nak makan satu lagi. Nak lagi? Sila. Saya belum lagi sampai tahap worldwide, international level lah. That's my ultimate humble sangat goal. lah. Vanessa humble. Betul lah. Dan Dia dah menang Mas Singer. Tapi my ultimate goal is nak jadi macam Whitney Houston, legend yang satu dunia tahu. That's my ultimate goal lah. Dan tapi juga tak suka terkenal pula tadi. saya terkenal tak apa, boyfriend saya terkenal juga tak nak lah. You ke? You dah ada boyfriend lah sekarang? You ada boyfriend sekarang? Yes or no? Topik lain apa yang kita cakap pasal tadi? Okay, kantor situ Vanessa dah ada boyfriend. So ada lain dekat. Okay, 3 buah lagu yang sekarang ini Vanessa suka nyanyi. What you do? Where you at? Leave the Door Open by Bruno Mars. On repeat. Dan juga lagu Jika Kau Tanya Aku. Aisyah right now, I love that song so much. Dan juga lagu Agnes Monica. Sebab ku sayang dia. Sesuai lah. I think you kena banyakkan lagu-lagu ni kan, Agnes kan. Lagu dia best. Yeah. 3 nama selebriti yang Vanessa nak berkolaborasi ataupun berduet. Dengan siapa? Ernie Zakri, Aina Abdul. Seorang lagi? Semua power. Kit Sante. Kit Sante. Nice. Ya, lama tak nampak dia. Okay, 3 ikon ataupun selebriti paling cantik di Malaysia bagi Vanessa. Cantik? Apa? Ukaisha Senrose. Okay. Siapa lah? Nilofa, of course. Nilofa. Beautiful. And seorang lagi, I rasa siapa ni? Fatah Amin punya wife. Fazura. Fazura. Maksud cantik, bagi satu perkataan yang memberi makna cantik bagi Vanessa. Saya rasa cantik ni, semua orang cantik dalam everybody's beautiful in their own way lah. So I tak suka bila kita ada beauty standard yang define beauty, sebab semua orang cantik. Is whether you suka kecantikan dia ke atau tidak. So I rasa cantik comes from within lah. You kena accept diri sendiri dulu, baru boleh nampak cantik di luar. Sebab kalau kita tak rasa kita cantik, then who's gonna think we're beautiful? Girl, love yourself. Okay. Jawapan yang bagus. Subjektif kan? Cantik ni kan? Alright, seterusnya. Okay, pukul apa dah? Okay, another 10 minutes Okay tak? Okay. Apakah apa benda yang Vanessa titik beratkan semasa nyanyi? Maksudnya? Ataupun sebelum nyanyi you buat apa? Ataupun kalau nyanyi you kena ada standard you. My mom selalu akan prepare honey lemon. Honey lemon yang suam for me. So sebelum nyanyi I akan minum lah. Ataupun kadang-kadang saya suka makan makanan yang pedas untuk buka my vocal cords. Kena makan cili lah. Okay, 3
3 TikTokers paling kelakar dekat Malaysia bagi Vanessa. Kelakar Kelakar ataupun you suka dalam nak tengok menghiburkan. dalam Malaysia Siapa? Alah, I kurang sikit kurang, TikTok. Okay. I suka Asfar Harry. Asfar Harry. Yes. Okay, lagi? Dengan siapa nama dia? Tapi I suka Bradman Rock. Oh, ya. Kenal tak Bradman Rock? Dia seorang yang boleh buat I gelak. Okay. 3 grup K-pop yang you minat. I tak suka K-pop. You tak suka K-pop? Tapi I suka my first Big Bang. Big Bang. Yes, my first Korean group yang I suka sangat-sangat is Big Bang. Okay. Sampai sekarang lah I suka Big Bang. I hope they have a comeback lah. Tapi I tak minat sangat K-pop. Yeah. Okay, dalam ramai-ramai artis dekat Sony Music, mana satu yang you minat ataupun you suka? Aisyah Retno. She's my ride or die. Mana dulu masuk Sony? Aisyah dulu. Yes. Suara dia, kalau Aisyah Retno ni, suara dia kalau dalam satu perkataan, apa yang menggambarkan suara Aisyah Retno? Dia naturally talented lah. So one word to describe her vocals ke? Versatile. Yes. 3 barang yang wajib ada dalam beg. Lipstick, credit card, dengan IC. 3 cara atau tips untuk jaga suara. Untuk jaga suara, kena kurangkan minum air sejuk sebab it will affect your stamina untuk hold a long note. Yang tu memang kena. Ni dia baru serve saya air sejuk, guys. Please salahkan dia, please. Tu lah pasal I tak boleh nyanyi tadi. Tak boleh. No, I'm just joking. Tapi satu lagi is practice lah. Kena banyak dengar lagu yang you nak perform tu untuk biasakan dengan melody supaya kita boleh perform dengan sempurna. Dan juga last kali kita kena faham lirik lagu supaya kita boleh deliver penghayatan lagu tersebut lah. Very important. Okay, soalan terakhir sebelum kita menutup tirai borak sini habis sini. Tapi sebenarnya tak habis sebab Vanessa dia segan-segan dia nak cerita bercerita panjang dengan kita, berkongsi. So benda-benda yang privacy dia tak nak sentuh macam tu. Let's not. Okay, Vanessa, 10 tahun yang akan datang sudah tentu you berumur 30 tahun. Dan bagaimana you boleh gambarkan keadaan you pada masa itu? 10 tahun yang akan datang you jadi apa? Deepnya. I tak you ramal lah sikit apa yang you nak jadi 10 tahun. Jauh sangat. Okey lah, kalau nak 5 tahun 5 tahun akan datang you boleh. Okay, kalau I nak ada 10 tahun boleh Okay. boleh ya. Kalau dalam 10 tahun I nak belikan rumah untuk my family lah. Hopefully dah ada rezeki. So I see myself being more successful than I am right now. Berapa album dah you ada masa tu? Agak-agak 3, 4. Hopefully dah ada hit song lah. Hit song sekarang dah ada dengan YouTube dah hit song dah. Ya ke? Tapi you nak lagu rancak kan? So 2-3 bulan lagi cakap dekat Sony saya nak lagu rancak macam tu. Betul. Lagi apa yang berubah lepas tu? Mungkin dah ada boyfriend. Sekarang dah ada, kata tadi dah ada tau. You dah kantor tadi. Mungkin dah kahwin. Maybe saja. Mana tahu. Lagi benda lagi. Hopefully nama saya dah dikenal di country lain. Dekat US ke, manalah tahu kan. My ultimate goal kan. I think you kena contoh cara Yuna, dia ada lagu banyak Inggeris, you kena buat lagu-lagu Inggeris lah dulu kan. Then barulah kita target market Malaysia dulu. Slow. Okay. Boleh. Okay, penutup pesanan untuk peminat-peminat Vanessa di luar sana lah.
Thank you guys so much sebab sentiasa support Vanessa dari mula lagi. Saya harap korang akan terus sokong Vanessa dan terus minat karya Vanessa. Vanessa akan berusaha untuk berkarya untuk korang. So korang boleh juga DM Vanessa korang nak dengar lagu macam mana. So Vanessa bolehlah suggest dekat label Vanessa. Tengoklah mereka nak bagi saya peluang ke tak lah. So I hope you guys will continue to support me, and yeah, thank you, love you guys. Alright, sekian dulu temu bual budi bersama dengan Vanessa Reno, seorang baru kita kenal sebenarnya. Banyak soalan-soalan yang kita tanya beliau, dan diharapkan semua penonton-penonton YouTube Budi Channel dan juga yang sedang mendengar sekarang ini di Spotify harap sudi teruskan follow, dan juga yang belum lagi subscribe YouTube Budi Channel dan juga tekan butang notifikasi. Apa kata, tekanlah sekarang sebab kita ramai lagi selebriti yang akan singgah di studio Budi Channel untuk borak sini habis sini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi mendengar dan juga sudi menonton di YouTube Budi Channel. Kita jumpa lagi dalam borak sini habis sini. Malam ini kita ada seorang dan episod yang seterusnya kita ada kumpulan trio YouTuber yang cukup famous dan baru saja mencapai 1 juta subscriber. Cuba teka siapa? Cuba teka. Alright, see you soon. Borak sini habis sini. Bye bye. Assalamualaikum.